Salutations à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo de notre série sur les nombres complexes. Et aujourd'hui, on verra la forme trigonométrique. Donc, c'est un chapitre très important dans notre série. On verra bien sûr aussi la relation avec l'exponentielle qu'on va grandement utiliser après. Bien. Je vais commencer par un petit dessin, comme ça. Alors, voilà. On a un M, on a M un point d'affixe Z, tel que Z égale à A plus IB, c'est-à-dire que on a A ici et B ici. Parce que si je vous rappelle ce qu'on a vu dans la première vidéo, on a vu que le plan complexe ici c'est la partie des réels et ici c'est la partie imaginaire. Donc on a le point M d'affixe Z, donc une partie réelle A, la partie imaginaire B. On a que ça c'est le module de Z, mais l'angle entre donc on va prendre U, I ou la V. On va prendre un repère orthonormé O, UV. L'angle là se nomme l'argument de Z. C'est ce qui va nous intéresser maintenant. Donc l'angle qui est entre OM et U est appelé l'argument de Z. On écrit que l'argument de Z est congru à θ modulo de pi. Voilà, on a que cosinus θ et sinus θ. Cosinus θ c'est égal à A sur le module de Z et B sur le module de Z. Donc on conclut que Z égale au module de Z facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Et cette écriture est appelée la forme trigonométrique de Z. Et sa forme exponentielle, c'est Z égale à module de Z exponentielle Iθ. Donc exponentielle Iθ est égal à cosinus θ plus I sinus θ. Il y a plusieurs preuves de ça. Une des preuves, si vous vous intéressez à ça, c'est par développement limité. On écrit le développement limité de exponentielle x. Bon, c'est on a un exemple. On a 3 plus i racine de 3. On va calculer le module. Égal à racine de 9 plus 3 égale à 2 racines de 3. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par 2 racines de 3. Alors, 2, ça c'est Z. Hein. Z égale à 2 racines de 3. On va factoriser par le module. Racine de 3 sur 2 plus I 1 demi. D'abord, la question هي تعرفوا racine de 3 في البارتي. Donc, خصكم تكونوا عارفين le cercle trigonométrique que je vais dessiner ici. Cercle trigo. Je vais dessiner ici. La partie c'est le cos et hadi c'est sinus. Alors, on a racine de 3 sur 2 plus le cos. Hein. Donc, pour y voir plus clair, racine 3 sur 2, j'ai une pour le cos. Hein. J'ai une. Et 1 demi pour le sinus. Donc 1 demi pour le sinus
غيجي هنا. دونك كاين واحد الحاجه هنايا بحال هكا. انا كنتفكر كنقول هذا هو الاول والاخر هو الاخر. دونك اش كنمشي نكتب هنا بي سور 6 وبجوجهم. دونك هنا سي 2 racines de 2 de 3. Normalement c'est cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Là j'ai directement نجي نكتب exponentielle i pi sur 6. فوالا. كاين واحد الفالور كتكون معروفه هي racine de 2 sur 2 هنا وحتى هنا racine de 2 sur 2 كتكون هي pi sur 4. كاين اوسي واحد الحاجه اللي معروفه racine de 3 sur 2 و 1 demi هي pi sur 3. اي بون مي وهنا بي سور 2 ومي كتجي لهنا كتقلبهم. جو هنايا كتبدا بموان بي سور 6 وكتمشي موان بي سور 4 موان بي سور 3 موان بي سور 2. اي هنا سي ان بتي بو بلو كومبليكي. هنايا كتمشي 2 بي سور 2 بي دونك سور 3 3 بي سور 4 et 5 بي سور 6 كتصوتي بحال هكا وكتجي هنا كدير المقلوب موان 5 بي سور 6 موان 3 بي سور 4 موان 2 بي سور 3. المهم cercle trigo je vous conseille de vivement زعما تخدموا عليه الراسو باش ميبقاش عندكم هاد المشاكل. quelques remarques. Si z appartient à r étoile plus équivaut que l'argument de z est congru à 0 modulo 2pi. هادي تذكروها. si z appartient r étoile moins, l'argument de z est congru à pi modulo 2pi. Parce que علاش ها z في غيجي genre non هنا زعما بحال هكا z غيجي هنا دونك pi مي z غيجي في اي ار بلس. ها هو دابا هنايا بحال اللي هنا ملي كيبدا سي زيرو هنا سي بي هنا سي بي سور 2 هنا سي موان بي سور 2. دونك شنو هو هذا ار ايطوال باردون اي ار ايطوال بلس. دونك هذا هو اي ار étoile plus équivaut que l'argument de z est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Et z appartient à ir étoile moins équivaut que l'argument de z est congru à moins pi sur 2 2pi. Donc تعقلوا عليهم c'est facile كتشوف هذيك الشيماتيزاسيون كتبقى صافي عاقل عليه. Des remarques في الكالكول نورمالمون اللي درتي بالexponentiel غيبان لك. On va prendre deux nombres complexes. On prend z égale à grand R cosinus θ plus i sinus θ tel que grand R هو le module où z prime égale à ناخد petit r cosinus alpha plus i sinus alpha. Alors z fois z prime c'est r fois petit r fois cosinus alpha plus θ plus i sinus θ plus alpha. لا بغيتو تبينوها ديرو بالاكسبونونسيال. الاكسبونونسيال كتبان bien. Et z sur z prime égale à r grand R sur petit r facteur de cosinus θ moins alpha plus i sinus θ moins alpha. Voilà. Deuxième d'autres remarques. Z bar c'est r cosinus moins θ plus i sinus moins θ. راه تبان لكم باسكو غتولي عندكم اكسبونونسيال اي θ بار سي اكسبونونسيال موان θ. هادي مبغيتش نهضر عليها دابا اصبر باش يبقى داكشي ستركتوري في راسي. موان زد égal à r cosinus θ plus pi plus i sinus θ plus pi.
باش تبقى اون زعما اون فورم تريغونومتريك. هادشي من الاحسن تعقلوا عليها. 1 sur z égale à 1 sur r cosinus moins θ plus i sinus moins θ. Je crois بقى bon هادي باينه. z à la puissance n est égal à r à la puissance n cosinus n θ. كتدخل n داخل باسكو بقاو ديما ترجعوا ليكسبونونسيال i sinus θ n. واحد لي بروبريتي على l'argument. نهضروا على لي بروبريتي sur l'argument. sur l'argument كيخدم شويه بحال ln. donc مثلا l'argument de z fois z prime égale à l'argument de z plus argument de z prime. Voilà. Argument de z sur z prime égale l'argument de z moins l'argument de z prime. Aussi l'argument de 1 sur z. Donc mais كنقول لكم بحال ln راه هادشي كيبان لكم moins argument de z. Aussi l'argument de z à la puissance n est égal à n argument de z. Voilà. Aussi l'argument Nietzsche, l'argument de z bar égale à moins l'argument de z. Et l'argument de moins z, c'est l'argument de z plus pi. Voilà. Je crois عقلي عليه. قبل ما نمشيو للاكسبونونسيال بغيت نهضر لكم على واحد الحاجه عاوتاني في الكوس والسين. دي فوا كتعطى وانت خاصك تلقى زعما تمشي مثلا كيجيو يقول لك موان كوس تيتا بلس اي سين تيتا. هادي انت عارفها ماشي سميتها ماشي فورم تريغونومتريك. كيفاش غترجع كوس بي موان تيتا بلس اي سينوس بي موان تيتا. فوالا بحال هكا. كاينه اوسي هادي ساهله باينه علاش موان اي سينوس تيتا غتولي كوسينوس موان تيتا باسكو بير ما غتبدل والو. كوسينوس موان تيتا هي كوسينوس تيتا بلس اي سينوس موان تيتا. اي باسكو سينوس سي امبير هادي غتخرج الموان غتخرج. عندنا اوسي ان موان كوس تيتا موان اي سين تيتا. هادو كيفاش كتعامل معاهم هي كوس بي بلس تيتا بلس اي سينوس بي بلس تيتا. كاين اوسي ملي كيقلبوهم لك كيولي عندك سينوس تيتا بلس اي كوسينوس تيتا. كدير لها بحال هكا كتولي كوسينوس بي سور 2 موان تيتا بلس اي سينوس بي سور 2 موان تيتا. فوالا. دابا غنمشيو للاكسبونونسيال كومبلكس. الوغ بون بروبريتي ساهلين. اكسبونونسيال اي تيتا fois exponentielle i alpha égale à exponentielle i θ plus alpha. Aussi بحال ديال البيسونس exponentielle i alpha هي exponentielle i facteur de θ moins alpha. دونك هادشي هو اللي شفنا قبيله. هو هادشي هو داكشي اللي درت قبيله هو هذا. بيان كملوا. encore exponentielle i θ le tout à la puissance n هي exponentielle i n θ. داكشي علاش قبيله دخلنا ال n في الكوس والسين. aussi exponentielle moins i θ هي 1 sur exponentielle i θ. دونك القواعد ديال الاكسبونونسيال. aussi exponentielle i θ هي اللي هضرت عليها قبيله. باغ هي exponentielle moins i θ ou moins exponentielle i θ هي إما exponentielle i θ plus pi
ou la exponentielle I, θ moins P. Voilà. غنشوف واحد لو théorème. غناخدو A, B et C. On va prendre 4 points. A, B, C, D. 4 points d'affixes respectifs ZA, ZB, ZC, ZD, avec A différent de B et C différent de D. Voilà. On a que l'angle orienté AB, CT, comme ça, égal à l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA modulo de pi. Donc c'est congrès. Des remarques. On a que ZD moins ZC sur ado très importante qui est ZB moins ZA ou les bras appartiennent à R équivaut à ce que AB donc parallèlement CD. Voilà. Et la 15 ZD moins ZC sur ZB moins ZA appartiennent à IR équivaut qui sont perpendiculaires. Voilà. Donc c'est les pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle n'hésitez pas à dire des remarques, commentaires. Et on se retrouve la prochaine vidéo où on va voir. Je pense qu'on verra les transformations dans le plan. Ben voilà. On chauffe trois transformations. La translation, l'homothétie et la rotation. Voilà, et je vous dis au revoir.